চিনি বিভ্রান্তনি জরাবসং 2021 to 2023 পর্যন্ত লাই থামজাক জরাবসিনি পার্টি गोबांमा कारणे गोबांमा बदलबाय जों पदरे पर खायै जों केबें जामानि बिसिंग आंखा खायो चिनि जत टीमनि चाइतो मुंबई खायै तिनिनि सिमे चुराइबारि हইতে আগরতলা হইতে সাবরুম आइपे तिनि दाबिना तुयै तिब्रालिनि समर्थन डकना आगामी दिनत এই কাছই নারগৈ মালিয়া অরনে হইতে হর সুঙै थांसिनाय ताकुक दैबो कौसं गोबांमा बर' नगो तङै फन ड्राइभार नरक बैसकांगा आगो गई थांदि जों नरनि उकलगो तंगो আগরতলাनि गोबांमा इंटेलेक्चुअल যারা रिटायारमेंट अंजाग रक যারা কর্মচারী तंनाय रक যারা আগরতলাবা आचुगै যারা बिजनेस खालायनाय रक जतनो खा दुजाक तिनि आइपे तिनो যারা आइपेति जे जागाव गोल्ड ननि नाय तंमानि जराव आइपेतिना ओकलक तुइ फाउल खालायमानि बिसिंग जे बररक आइपेतिना फाउल खालायनाय बरक गहायनो गोल रैमालिया आबनो तुयै सारा तिब्रानि जत लुकुरा तारो खा खामजाक आइपेतिना तेलविसा हाय तिब्रा हास्तेवाति सानानि बागै ओकलक तुइ बसकांते भोट साइतियै आइपेतिना ताबुक चुबावै तंगो आंगननि थानिबा सानानि मुसुंगो त्रिपुरा हस्तेवा जखन महारानी कांचन प्रभा देवी नेतृत्वे 1949 साल 15 अक्टोबर जखन भारत भाई मार्चा रंगमणि यागुला त्रिपुरा हस्तेवा त्रिपुरा सने बागै रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने अंगै ग्रेट लीडर जों त्रिपुरा हस्तेवा नौयाखौ अनले करै कनै खंगै सिमेसे तिने त्रिपुरा हस्तेवा त्रिपुरा सने बागै ग्रेट लीडर अंगै सामन खलायका करक संघ तियुजसनि नेतृत्वे तब कथां तंखो आइपेतिनि सिने एडवाइजर बोर्ड कमिटी ऑनरेबल चेयरमैन बरम गनां सार हरिनाथ देबबर्मा द्वितीय ग्रेड लीडर अंखा सिने 2009 नि सिमे आइपेति पार्टी ने संसाइतुयै भारतीय संविधान आर्टिकल 2 and 3 द्वारा तुयै त्रिपुरा सना मुक्ति निर्णय बागै भारतनि संविधान तै आंदोलन खायनाय द्वितीय लीडर अंखा एनसी देबबर्मा ताको तैबो कोसं यूजेस बिसिंतियै हरिनाथ देबबर्मानि बिसिंतियै जे समय त्रिपुरा हस्तेवा लड़ाई खायो जे समय त्रिपुरा हस्तेवा एडिसिनि बागै आंदोलन खायो हरिनाथ देबबर्माना बेंगायनाय गोबां मातंगो ताको तैबो कोसं किन्तु पाइथानि जराव थांनाय गोल रैखा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टारनि नेतृत्वे खायो दिल्लीआव थांनाय डायलग खायमानि जराव देवव्रत कलैते हरिनाथ देबबर्मा सिमेसे फाइनल डिसिजन नामानि जागाव दिल्ली बाजै कक सालायै पार्लियामेंट अफ बिल पास खालायजागौ अबनि परे लगातार राजनीति खालायलायखा एनसी देबबर्मा 2019 2009 जेब्ला আগরতলা বাঁচাওয়াই আগরতলা অংখরে মাত্র 22 থেকে মাত্র 25 জন বরক দিয়ে এডিসিনা আলাদা রাজ্য দাবি সানাই আইপিএফ পার্টি যখন আতাयो गोबांमा बरक बेंगायलायो ताको तैबो कौसं गोबांमा बरक बेंगायलायो आमनि बागै आं गलायखौनो ग्रेट सेलेक्ट मारिवो आनि पार्सनली अंगै आनि पार्टीनि अंगै आनि नखुनि अंगै चिनि बरं गनां सार हरिनाथ देबबर्मा ते बरं गनां चिनि सार एनसी देबबर्मा आगामी दिन आन्दोलननि थानिबा संकल्प जानायनि बागै तिनिनि सिमेवा पान्नानि बिसिंथि खायै समाय दाङै साउन्नाबा टिपिलायनाय जतखन पर्यन्त चिनि दफानि थानिबो शान्तिते दफा यक्षक माने यक्षगिया जरावा जोंखौनो दा आइपिएफते आगामी दिनते आचुगै दंलिया ताको तैबो कौसं नों जेहेतु आइपिएफतिनो फावल खायै नों जेहेतु आइपिएफतिनि दाबि এই তিব্রালিনি दाबि एनसी देबबर्मानि दाबि नों तिनि त्रिपुरा हास्तेनि सकमानायनि बागै नों साहित्यखा जों आबनो ओभारकाम खालाय तिनि असुख जरा फाइ सकमानायनि जागाव आगामी दिन जों तै बाथागै नारगै मांगला ताको तैबो कौसं आबनि बागै आंदोलन फेरे कबगौ नानि फेरे कबदने बसंगो मात्र आइपिएफते सामां दानानि बागै 5 বছর সুযোগ मानो করোনা ভাইরাস 2 বছর লাইথাंका मात्र 3 বছর সময় मानो এই আইপিএফতে বিজেপি 2018 সরকার ফাইমানি লগে লগে এডিশনাল আপগ্রেডেশন খায়নের বাগৈ 125 অ্যামেন্ডমেন্ট সংশোধন খাयै पार्लियामेंट पास खायनायनि बागै राज्य सरकारनि हयते कैबिनेट अलरेडी बिल पास खाय दहा जागताबो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी वा थांगै सगै जागसिने एडिशनल टीटीटी सिनामनानि बागै एवं एडिशनल अपग्रेड खायनायनि बागै एडिसी बिसिंग टाउन कमिटी
Bill include and bill implement oleh bagai. IPT to mani jara bawa tini implement khai rahaka. Matra 3.5 bosor IPT samang tanah ni jara bawa. Tini sare NC Deparma. Jumbai baksa tahu ketang tong kamang. Matra sare NC Deparma tini bill physically hui kamani karan lo. Chini kishore netarok. Chini kishore netarok. Physically body upore harassment khai mani bagai. Chini tipra sarani bishingo. Kishore netarok. NC Department proti, NC Department sakawa, eman bagai pressurize create klayai, bana harassment klay mani bagai, tini durbagyo karane tini bosung bai baksa kari kata kung tego kuksong. Kamama sakawa sung kenawo, tak boka bai kami ga CPM nak sanggatan klayai, IPT tini birutta tini kuksawai slogan doi, bibinna prochar klayai tonggo. Agami dina angdolin tani kabak nai takuk tego kuksong. Sini ora jagawa je leader tongmani. IPT kerja, IPT tibralan sanlia, IPT ni sanggatan kerja, amahai kebang ma mahal tu jarat ini, IPT ni proti jara, kau sanai agami dina barak ni bagai cung dorja kulan naragai tonggo. Jai kulo taima IPT abarang cung most welcome klayo, IPT agami dina, IPT sarati prahastava rastiti kanani thangtaniwa. Aibang IPT ni tibralan dabi sarati prahastava rastiti kanani thangtaniwa. Jumbo agami dina apani jawab ni nai takuk tei bukuk sang beskangon ni jarawo ani sikla takuk tei bukuk sanang kabok na jung jara kisa urumuru ong laikha jara kisi sewa sung tini durbagyo karone sung tini orai para yongkha angoroni thani commitment rai musungo sini full team ni bising ti ngoroni thani kokko ni musungo jara kubon jagawa thangai sorman manya jara kubon jagawa thangai atta shanti manya jara kubon patiwa thangai beliur jagya tini sarati prane IPT patiwa te bisa kefili finale bagai jong narona welcome janago ebang narone thano sung khaka hamya pado beskanga sung jata mile hoina samang tangnane bagai sine floor leader beskane 17 tarikh sine MCC conference khainane thangai tongo MCC conference sine full body full party ni structure agami dina tebe discipline bisinga discipline ebang hamjang mane bisinga tebe hamjang mang tuyoi a party sini sare NC Department kaisa imam tongo sare NC Department kaisa imam tongo bari ha imam na chung magthang khaine thang taniwa chung jata kubui te kathani bising te klayai ang yak jor khai kabane musungo lai thang nan lai thang dane jarawa sini bisinga sini sakaba kabang ma boi tini irrigation tisaka sini sakaba kabang ma yasi kokha ebang sini durbalataनि karonai sini leader koyekjon kubon party wa thangmani karonai kubon party rok dushman rok tini sungna sujog mankha dushman rok sungna sujog mankha onog tangai onog ni samang tangnai onog ni leader ongnai rok kubon jagawa thangmani bagai kubon party rok sujog mankha sungna kok sanani bagai agami dini jara sini tabu present leader tongnai rok ni thani wang kobok nai kebo sini lai thangnani jara sung je babe sung biprant ongkha jelai thangnani jara sung je babe dukari jakha lai thangnani jara sung na jella simumri jakha lai thangnani jara sung na ja apamani jakha agami dina abani dor abani apaman no haina haite wisa tipra hawa kipulei tabonane tabonai ei tipra hawa kipulei tabonane thangtanibo jong narane thanibo jotani thanibo yak jor khai kabane musungo ara tang thangnani bagaiya ara neta kotar chanane bagaiya ara chung samna proud honane bagaiya kabang ma tabur bejara yakari thangnai rak borok realize khlai ma tongo kabang ma yakari thangnai rak tabur realize khlai ma tongo jong ai te te bisa kepilui thangnai chona yasak di jong te bisa ai te pinang samang tangnai chona yasak di jong jotana welcome khlayo naram nai nai de tini ne simi orane hoite program ne simi kanana ne simi no sara tibrawa IPT te bisa kotor joining program aba change jangan eko khala thangai tongo kebone himat krai IPT na atipra hawa jatakhon padanto edisi amtaino NC Department imam na matham khaime asak padanto kebone himat krai kebone baper sampati aba IPT party kebone baper sampati IPT party NC Department imam NC Department sagatongai sini barang menang sini Pai Jayanti Department sai thangka bale poribani borok sai thangka NC Department tabak sung bai kuri phano
Laka Sakaba Tongo Ifano, NC Deborma Sirisar, NC Deborma Chungboy Baksa Tongo, Aba Ani Bilip Tongo, Aba Ani Poita Tongo, Agami Dinaba Haino, NC Deborma Proti, NDA Sarkar Bharat Sarkar Jatesta Sanman Dio, NC Deborma Party, NC Deborma Ideology, Aba NDA Sarkar Jatesta Sanman Dio Tongo, Jatesta Respect Dio Tongo, Chiliba Poita Tongo, Tipra Hani Tipra Sana, Tiamani Tantaniwa, Tipra Hani Tipra Sana, Kasha Laipuma Qatar Khani Tantaniwa, I put in the Bishop Khani Tantaniwa, NC Deborma Mono Muktan Khani Tantaniwa, Tabukne President Bharat Sarkar Honorable Prime Minister, Dini Leader Sibano, Tipra Hasani Tipra Sara Yaksama Manai, Abana Chung Poita Khani Tabuk Sopadanta Song, MDN partner Song Achuguitongo, MDN partner Song Samang Tangoitongo, Jonaje Kaurika 2018, Jonaje Kaurika 2018, A Cognation Poita Narago, A Cognation Bisha Sawai, Tabuk Sopadanta Tipra Hastevo Song, MDN partner Song Tabuk Nasingitongo. Otherwise, Jona Jodi Clarence, Jodi Rubahu Dankai, Jang I Petina Samang Nanglia, I Petina Dabina Sumri Malia, I Petina Dabi Anglia Hanai, Bharat Sarkar Hoite Jodi notification Hungary Payunkai, after some by Dongnai I Pete Party, the NDA Sarkar Vaisam, Kamili Vais Hamang Tangai Tangtariwa, Agami Dini Bobishad Abachini Tariwachung Siddhanta Nanabagay by Dongna. Tabusha Padanta Sumna Kauri Tongo. 정말 쳤던데 정 나라를 다니고 NC 대범만이 다니고 NC 대범만이 이망나 멀탕 카연에 탕다니고 정 나라나 যথেষ্ট চোবামেংরুনাই যথেষ্ট চোবাচুখাইনাই ভারত সরকারের সমস্ত যারা এনডিএ সরকারের সমস্ত যারা পার্টনার তঙ্গায় এবং পার্লামেন্টারি ভারত সরকারের যারা কতর কলগ যারা দায়িত্বরত তঙ্গায় Honorable Prime Minister থেকে শুরু করে Honorable Home Minister পর্যন্ত তঙ্গ জন্য কর্মমানে আর কংগ্রেসের নাসিংলাই তঙ্গ খাখাইয়া বেসকানে যারা বহাইনা তিনি সার এমসি দেববর্মানের যে সম্মান এমসি দেববর্মানের যে ইমান এমসি দেববর্মানের যে নাহরমান আবার হাইনা হাইতে বেশা ভারত সরকারের বিশিংতে খাইনা আবার সাকলাই জামানে বখাগা থাকতো আবনে সংনায় সিনি আইপেটে পার্টি নিয়মে जों আপনারা রিকোয়েস্ট খাইও লাই থামজা 5 বছরনি যারাও जों सिनी तीव्र हस्तेने Honorable Chief Minister Kacham Bao Biplab Kumar Deb ने प्रिय रंग थे तब उन्हें वर्तमान में Honorable Chief Minister Professor Dr. Malik Shah ने leadership आऊँ थे जों आगामी दिन तेईबो सिनी तीव्र सने बागई सिनी दफाने बागई योग समाने बखागो डेवलपमेंट बखागो आइडेंटिटी ने बखागो कौन बखाने कौन सानने थांगताने वो जोंबरना सानने बागई जोंबरना लगे मानने बागई যথেষ্ট থাঙ্গা 5 বছরে যারা লগে রেখা আগামী দিনে বতেইব লগে মানাহিনে जों খাখাयो আবনা বসকাঙ্গা সিনে কবাংমা লাই থাঙ্গা 5 বছরে সিনে কবাংমা অ্যাচিভমেন্ট দঙ্গো তাবো যদি সিরিয়াল ওয়াইজ যদি আ অ্যাচিভমেন্ট সানানি থাংকাং কাংকাই কবাংমা জরা নানাই আবনি বাগে जों আস ককল সানানি থাংলা সিনে মেজর অ্যাচিভমেন্ট উইদিন 5 ইয়ার্স নি বিসিঙ্গ লাই থাংজা 25 বছর তে 25 বছর তে 10 বছর কমিউনিস্ট জরা ফনা রানা চরণ বাবনে প্রিয় রংথং জিতেন চৌধুরী বাবনে প্রিয় রংথং মানে সরকারের প্রিয় রংথং ইভেন কংগ্রেস যারা রংথং আমাহাই অ্যাচিভমেন্ট সিনিতি প্রাসানি থানি বসং মানজাকো আমাহাই লাইভ উমাচং সিনি থানি বসং তুবুল মানখা তবে প্রত্যেকটা ডিগ্রি কলেজ ককবরক সাবজেক্ট বাই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ককবরক চাকরি খাইয়ে প্রত্যেকটা সিনি বরক যারা ককবরক সাবজেক্ট বাই পরিণামে বাগে প্রত্যেকটা ডিগ্রি কলেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি মানে ইয়াগুলো তবে ফরম জাগাই তঙ্গ রেগুলারলি ভাবে অবশ্যই চৌধুরী খনাকা ইভেন্ট টিউজএসটি জরাব টিউজএসএন সিনি বরামন সার হরিনাথ দেবন মাতাল বুক থাং তঙ্ক ইভেন্ট টিউজএসটি জরাব আসল থুই খলায়ই আসল লাম্বা চবই আসল কেস খলায়ই আসলকে যারা যন্ত্রণা নিবিসিঙ্গ কতার কলক কতার আন্দোলন খায় মানে বিশিঙ্গ ফানাসি তিনে টিউজএসটি আন্দোলন কতার জরাব ফানা কংগ্রেস জরাব তীব্র হাস্তেনে কংগ্রেস সমর্থন মানিয়া তীব্র হাস্তেনে কমিউনিস্ট সমর্থন মানিয়া কিন্তু তাবক আবনে ইতিহাস তিনি কনভার্ট খাইয়ে বরণ তেইশে ভুল হিস্টোরি আমরা পুরনো বাগে কমিউনিস্ট চাইতে গইতো মানে না আমরা প্রতিবাদ খাইনে থাকতে নিব আপনি কংগ্রেস খুবই কংগ্রেস শুনলে থাকতে নিব থাকলে
sini Tiprane budget अधिवेशन ni assembly अधिवेशन ni jarawa abona ang ekak babe abona protibad khainani thangtaribo tamle bagai tini Ranjit Babu Narok Saimano ADC manmani TUJS नेतृत्व ADC आंदोलन खाइमाने TUJS नेतृत्व बाइकले नरक दिने एक कम्युनिस्ट खरक्ष विधायक विधानसभा बाचावै चौसे ADC ने आंदोलन खायो चौसे ADC तबुबो हुने कम्युनिस्ट जे विधानसभा बिसिङ सबै तमनिन लं बाइके टेबल दुवै बना समर्थन खाइ हिनै नाइ आम प्रतिबाद खाइने थांतालिबो तामनि साजाका जे आइपतिनि पार्टीनि खरक्ष MLA हेकबा संदारी मन्त्री बर्नाकी सिपिएम नांगनानै बागैसे Tipralen mas hanu tabuk sipenga noriman ka Tipralen san liya hanai kisu borok abona convert khainel bagai kisu borok sara tipari tipasara bibranto khainel bagai bibhinno mahol ne media rona use khainel bagai chaito kha jongdorone thaliba kabe trame thangane musungo agami dino sara tiprani tipasare live mana NC Dabur mani imam na kathal khaine thangtanibo NC Dabur mani imam na live mana abro kubai khaine thangtanibo saba kubai tafana hamjak saba kubai Tiprale ne andolan khalai saba kubai Tiprale ne chabana hamjak abana poriskar nok nai IFP party ni ideology ek NC pura chong moklo gansra yako ek NC ba agami dino chong moklo gansra glad jatokhan padanta পার্লামেন্টে হইতে নরনীতি প্রসারক তবুগলে আলাদা রাজ্য নাসিদি হিলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াফার জায়গা সাক আইপেতেনা কেবব অতীব্র হাব সকমাদানি বাগে ইমানতা নকথমতা করতে বকসং সব 15 বছর চলে বইতঙ্গ 15 বছর আইপেতি তাওবা আন্দোলন খাই তঙ্গ তিনি যারা আর ফাই সপাই নাই আলাদা রাজ্য দাবি না তুই তীব্রালে নে দাবি না তুই হামজামানে বাগে बखावा त्याग करना मने बागै योग सम्मा मान सम्मानने बागै আমরা वांचो गइछि तिनी अराजक अब फाइ सपायो आबना सबै मने बिसिङ जरा আগরতলা चोर बनाइर नरने थने चम परिष्कार छानाने मुचंग दखान आइपेते হয় 15 বছরে जरा नरक यात्री बानो गनो आलादा राज्य दाबी नतियै नरक जरा ताबो अराजक अब जरा लिडर तनाइर आगामी 15 বছরের পরে চং তাবো তমানে হাই করাই नरम आलादा गब 15 বছর কোনদিন চং লোকলা अब इतिहास है कि तमनाय इतिहास प्रूफ तमनाय शुक्राचार्य नोआतिया नरने थने कमिटमेंट गई थांगो चाहे 4 टुकड़ा या 10 टुकड़ा गई थांगतो शुक्राचार्य नोआतिया एक कदम Tiprale न करे ओकरा ग अंशल ग्राता करते को सं हम सुन्न को कचारैनो अनि को थाचा थानी सामान्यवा मरुना मथाका श्री बरंगनां सर पार्टी ने प्रेसिडेंट बापाई थाने कगना रखनाय आंदोलन थाने याक जोर खलाई कबकनाय तिने प्रेसिडेंट कग सापाया सब जराना जग अमाद्या कल्लाया आगामी दिन आइपीएफ पार्टी ने तेइबो सिने स्ट्रेटेजी तेइबो सिने कुतो कुछको